नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भारत आनी जपानान अर्थीक आनी उर्जा संरक्षण, फार्मास्युटिकल संरक्षण तशेंच एआय सयत वेगवेगळ्या मळावेल्या करारांची देवाण-घेवाण केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज दनपारां नवी दिल्लींत जपानी समकक्ष सनाए ताकाइची हांचे वांगडा वर्सुकी शिखर स्तरावेली चर्चा केली. हे शिखर परिशदे खातीर दोनूय वाटेंतल्या द्विपक्षीय सहकार्याच्या सगळ्या पैलूंचो नियाळ घेवपाक आनी ते अदीक घटमूट करपाक तशेंच परस्पर हिताच्या प्रादेशीक आनी जागतीक मुद्द्यांचेर चर्चा करपाची संद मेळ्ळी. प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें, तंत्रगिन्यान भागीदारी आमच्या सहयोगाचो सगळ्यांत घटमूट स्तंभ जातली. ह्याच विजनाक साकार करपाक आयज एआय मळार जोड विधान जारी केल्ल्याचें तांणी म्हळां. प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी. इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है. भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं. जपानची प्रधानमंत्री भारताच्या 3 दिसांच्या भोंवडेर काल सांजवेळा नवी दिल्लीत पावले. प्रधानमंत्री ताची हांची ही भारतांतली पयलीच अधिकृत भेट आसा. फुडें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें, डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया है. नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न का यह प्रोजेक्ट हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय खोलेगा. अब हम ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को साथ मिलकर विकसित करेंगे जो रीजनल पीस, मैरीटाइम सिक्योरिटी और रूल बेस्ड ऑर्डर को मजबूत करेगी. विकसीत भारत जी रामजी कायद्याप्रमाण खंयचोय गरीब कामगार कामाशिवाय उरचो ना हाची जतनाय घेतले अशें केंद्रीय ग्रामीण उदरगत आनी शेतकी आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी म्हळां. विकसीत भारत रोजगार आनी आजिविका मिशनाची हमी ग्रामीण व्हीबीजी रामजी कायदो 2025 हो रोजगार सुनिश्चित करपाक, गांवगिऱ्या उदरनिर्वाहाक घटमूट करपाक आनी देशभरांतल्या गांवांचे उदरगतीक गती दिवपाक एक व्हड पावल आसा अशें मंत्री चौहान हांणी सांगलें. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी आंध्र प्रदेशाचे मुखेलमंत्री एन चंद्राबाबू नायडू हांचे वांगडा आयज आंध्र प्रदेशांतल्या तिरुपती जिल्ल्यांतल्या मुक्का परिवल्ले गांवांत विकसीत भारत जी रामजी कायदो 2025 शुभारंभ केलो. मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था. विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा. और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे हैं. पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा. तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया. सरकारान भारतांत व्हॉट्सॲपावेल्या युजर नेम फिचराची सुरवात करपाच्या प्रकरणांत मेटाक नोटीस जारी केल्या. सुत्रांच्या म्हणण्या प्रमाण इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती प्रसारण मंत्रालयान हे संबंदीत सगळी म्हायती सरकाराक 3 दिसां भितर दिवची अशें मेटाक सांगलां. ह्या खाशेलपणाक लागून ऑनलायन फटवणूक, डिजिटल अटक घोटाळे आनी तोतयागिरीचे हल्ले वाडूं येतात असो हुस्को आशिल्ल्याचें सुत्रांनी म्हळां. महिला आनी बाल उदरगत मंत्रालयान 5 ते 18 पिराय गटांतल्या भुरग्यांच्या असामान्य कामगिरीचो गौरव करपा खातीर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 वर्सा खातीर नामांकनां मागयल्यात. हे नामांकन अर्ज सादर करपाची 31 जुलय निमणी मुजत आसतली. ही नामांकनां awards.gov.in ह्या पोर्टलाचेर भरची पडटली अशें मंत्रालयान म्हणलां. खंयचोय नागरीक, शाळा, संस्था वा संघटना हे नामांकन अर्ज भरपाक शकतात. भुरगीं तांचे स्वनामांकनां लेगीत भरपाक शकता. खेळ, सामाजीक वावर, विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान, पर्यावरण, कला आनी संस्कृती मळार असामान्य वावर केल्ल्या भुरग्यांक हे पुरस्कार भेटयतले. तशेंच खर परिस्थितींत शौर्य दाखोवपी भुरग्यांक लेगीत हो पुरस्कार दितात. बिहारांतल्या बांकीपूर, मध्य प्रदेशांतल्या दतिया आनी गुजरातांतल्या मांजलपूर ह्या 3 विधानसभा मतदारसंघाचेर आयज पोटवेंचणुकेचें वेळापत्रक वेंचणूक आयोगान जाहीर केलें. मतदान 30 जुलयाक जातलें आनी मतमेजणी 3 ऑगस्टाक जातली.
भाजपाचे अध्यक्ष नितीन नबीन हांणी राजिनामो दिल्ल्यान बांकीपूर मतदारसंघातलो जागो रितो जाल्लो जाल्यार काँग्रेसीचे आमदार राजेंद्र भारती अपात्र थारिल्ल्यान दतिया मतदारसंघातलो जागो रितो जाल्लो. ते भायर भाजपा आमदार योगेश भाई नरनदास पटेल हांच्या निधनाक लागून मंजलपूर मतदारसंघातलो जागो रितो जाल्लो. आनी इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.